ना এই দুই জন ঠিক গুড মর্নিং ফ্রেন্ড জয় জগন্নাଥ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ସକାଳୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ 9:50 ଆଉ ମୁଁ ବି ବାହାରି ସାରିଲିଣି ଆଉ ଆଜି ପାଖାପାଖି ମାନେ ରେମୁଣାରେ ଆଜି ରେମୁଣା ସାଇଡ଼୍ରେ କାମ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଯିବା ମାମୁଁକୁ ନେବା ତାପରେ ଅଫିସ୍ ଯିବା ଅଫିସ୍ରେ ସେଠି କାମ ମେଟାଲ୍ ନେଇକି ତାପରେ ଯିବା ରେମୁଣା କାମ ଦୁଇଟା ଅଛି କାମ ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟା କାମ ସାରିବା ଆଉ ଏବେ ଚାଲ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯିବା ଚାଲ ମାମୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆଉ ମାମୁଁ ଯାଇକି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ମାରିଥିଲେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଯିବା ଅଫିସ୍ ଯିବା ଅଫିସ୍ରେ ସେଠି ମେଟାଲ୍ ନେବା ମେଟାଲ୍ ନେଇକି ଯିବା ଆମର ମିତ୍ରପୁର ସାଇଡ଼୍ରେ କାମ ଅଛି ଆଉ ମିତ୍ରପୁରଟା ବି ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ଟା ବି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେ ପ୍ଲେସ୍ଟା ବି ଦେଖେଇବା ଆଉ କାଲି ତ ଆସିଲେ ଗଲେ ଡେ ନାଇଟ୍ରେ ଫେରିଲେ ମାନେ 10:30 ପାଖାପାଖି ଏଭବରେ ଫେରିଲେ ଆଉ ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଘର ଆସିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ରହିଛି ମାମୁଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି 200 ମିଟର ପାଖାପାଖି ଏଭବ୍ ହେବ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ନା ପଡ଼ୁ ଯେଉଁଟା ଆବାଜ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ଆବାଜ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ବୁଲଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ଏଇପଟରେ ଯେଟା ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 200 ମିଟର ଏଭବ୍ ହେବ 200 ମିଟର ଦୂରରୁ ମାନେ 200-150 ମିଟର ଦୂରରେ ଏଭବ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିବା ମାମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇଛି କ'ଣ ଖାଇଲି ସେଠି ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇକି ଆଇଲି ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ଆସିକି ଖାଇକି ଆଇଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୋକାନ ଆଉ ଦୋକାନରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ପୁଣି ଅଫିସ୍ରେ ମେଟାଲ୍ ନେଇକି ପୁଣି ଯିବା ସାଇଡ଼୍ ପୁରୀ ଆଉ ଗାଡ଼ି କରିବାନି ମାମୁଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୋକାନ ମାମୁଁ ଚାଲ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଚାଲ ଅଫିସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ମାମୁଁ ଦେଖିପାରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆଉ କାଲି ହେଉଛି ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ଅଛି ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି ନା କାଲି ଛୁଟି ଅଛି ନା ଆମ ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ନା ତୁମର ଛୁଟି ନାହିଁ ମୋର ଛୁଟି ଅଛି ତାଙ୍କର ଛୁଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଛୁଟି ଅଛି ଆଉ ଏବେ ଯିବା ମେଟାଲ୍ ନେଇକି ଯିବା ମିତ୍ରପୁରରେ ଗୋଟେ PM ଅଛି 2ଟା PM ଥିଲା ଗୋଟେ PM ହେବ ମାମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଚାଲ ଏବେ ମେଟାଲ୍ ନେଇକି ବାହାରିବା ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 12ଟା ଆଉ ଏବେ ଆମେ ତ ବାହାରିନି ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ତଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ମିତ୍ରପୁର ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଅଫିସ୍ରେ ଅଛି କିଛି କାମ କରୁନି ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବସିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ସାର୍ ଆସିଲା ପରେ ମେଟାଲ୍ ଯିବା ମିତ୍ରପୁର ଆଉ ମିତ୍ରପୁରରେ ଗୋଟେ PM ଅଛି ଗୋଟେ PM କାମ ସାରିବା ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିବା ଅଫିସ୍ ବାହାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତିକା ଆଉ ଚାଲ ଡେରି କରିବାନି ମେଟାଲ୍ ପୁରେଇବା ତାପରେ ମିତ୍ରପୁର ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ PM ସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ମେଟାଲ୍ ନେଇକି ତଳକୁ ପୁରେଇନି ଗାଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଆଉ ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ମାମୁଁ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ ଆସିକି ଘର ପହଞ୍ଚିଲିନି ଆଉ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲେ ଅଫିସ୍ରୁ ସେଠି ତ ମେଟାଲ୍ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି ଆଉ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍କୁ କଲ୍ କଲେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବି ସିଏ କହିଲେ ଯେ 3ଟା ବେଳକୁ ଆସିବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇଲି ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଏବେ 12:30 ଆଉ ଏବେ ଘର ଯାଇ ଆସିକି କ'ଣ କରିବା ଗାଧେଇବା ତାପରେ ଖାଇବା ଦେଇକି 2ଟା ବେଳକୁ ବାହାରିବା ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଶୋଇକି ମସ୍ତି ଖାଉଛୁ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଶୋଇଛି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଏବେ ତ ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଆଉ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା ଆଉ ତଳେ କାମ ଚାଲିଛି ତଳକୁ ଯିବା ଟିକେ କାମ କରିଦେବା ତାପରେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଟିକେ ଧୋଇଦେବା ତାପରେ ଆସିକି ଗାଧେଇବା ଦେଇ ଖାଇ ଦେଇକି 3ଟା ବେଳକୁ ବାହାରିବା ପୁଣି ଯିବା ସାଇଟ୍ ଚାଲ ଫାଇନାଲି ଗାଧୁଆ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେବ 1:45 ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା
बोनो आ खाइबा आ भद्र भद्र छुआ आम भद्र छुआ किस आम पे तो चप्पल हो ना तो चप्पल पिंधि पकड़ जे तू खाई सकाଳେ ଖାଇବାଟା ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି ମାମ୍ ପିଉ ତ ଦେହ ଭଲ ହେଲା ନା ଥଣ୍ଡା ଏବେ ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନା ଗାଧୋଇବୁ ପୁଛି ମାନେ ଉଦା କପଡ଼ା କରିକି ପୁଛି ପୁଛା ହବ ପଛେ ଗାଧୋଇବୁନି ନା ଥଣ୍ଡା ଜର ହବ ଆଉ ଏବେ डेली तो मु तो शूज डेली 2टा 2.5टा बा ए बे सब आम फैमिली रो माई तो मोबाइल छाड़ के जाइलो मामा श्री कॉल करथिले मामू देखले जे मोबाइल एइट अछि कहले का से देथिले नंदी अंकल से देथिले ता कहले ताकू फरमालो से को जे मु जाउ स्कूल रु खानते तमे केतला आइलो कि तुम एबे रिसेंट मारी गला ने के बोल चलो आगे खाइबा तू जो खाई जाइछु आउटे खाइले काली आमे ऑफिस रु गले केतला आंछु ना चलो ମୁଁ ଚାଉମିନ ଖାଉଛୁ ଦିନ 2ଟା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଚାଉମିନ ଖାଉଛି ସକାଳେ ଖାଇଲେ आम पहुँची जाइए मामू तर देखिपे डीजी कथा चाहिए साउंड साप देखुच ना कौन खाली राति माने डीजी खोलुले ये डीजी सैड्रे गोटे साप गोटे विषाक्त साप था राति पुणी मारे मासी तो खोला अच्छे वो तो खोला अच्छे यहाँ कम हम कम सारिकी पुणी कम तो अलरेडी चलो ए पाखापाखि अध घंटे पाखापाखि 30 मिनट पाखापाखि कम चलो फोन करदे टेक्नीशियन आसला खोल आमर किसी एलाउ ना आम जब खोलीदबा परमर्त जब किसी प्रोब्लेम हम तो आमको ही धरवे से आम रही टेक्नीशियन आसला खोलिए खोलला आम नहीं कम करवा ना आमर किसी एलाउ ना हूँ मित्रपुर कम चलती देखा कौन हो आसती मामू भी सेपट अच्छा कथा हो मामू कथा शुण केते केजी 10 केजी होती कहना फोन कथा टेक्नीशियन सहित कथा ना देखा टेक्नीशियन सारे देखिपे सब कम चली हाँ एयर कर दी टेक्नीशियन भी स्टार्ट मारी स्टार्ट हम मीटर खंडा चिरा जीरा चलो ए कम सरीगला आबे जा बालेश्वर फाइनाली कम सरीगला जा बालेश्वर सब जिनपतर देखिए केमती पड़ी
थोड़ा सब फिल्टर गुड़ा चेंज होता फिल्टर मोबिल चलो रास्ता काम सरीगला रास्ता मित्र बोल तो कम सरला लेट है कम सरला पर आज जस्ट घर बोलली टाइम है 4:50 है खाई भोक भी तो लगे चल खाईदब खाई सारा खाईदे देखिए भजा डाली अंटा है चलो खाईदबा भाई भी खोजुଥିଲି ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ କିସ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ହଁ ମିଶ୍ଚର ନେଇକି ଆସୁଛୁ ହେଇ ହେଇ ତୁ ଖାଇଲୁଣି ତୁ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ମୋତେ କହ ବାବା କିସ ହେଲା କୁড়ি ଖାଉଛି କିସ କୁড়ି କି ଦେବ କୁড়ି କ'ଣ ଖାଇଛୁ ବାବା ଶୁଣ ଚୁଚୁ ଦେବି ତମେ କିସ ଖାଇଛ କୁହ କିସ ଖାଇଛ କୁହ ଚୁଚୁ ନବ ନା ମତ ନା ଚୁଚୁ ନବ ନା ତମେ ଖାଇ ଅଛି ଚୁଚୁ ତମେ କ'ଣ ଖାଇଛ କୁହ କିସ ବଡ଼ା ବମ୍ କ'ଣ ତମେ ନବ ନା ଚୁଚୁ ନବ ନା କ'ଣ ତାର राजा पाखक आसला से जस्ट पड़ेगा सामना बड़ू जी सामने कौन कौन कर देखा मु तो मोर 7टा माई देखी मो भौणी मान देखी मोर भाई भी अच्छा भाई मान आज कि देखी चलो सामना पटू जा कौन कर कौन है किस गीत से नाचु सी भी मुझे बुझी पानी सी किस गीत नाचु बाबा कौन किस गीत नाचु कह हैं सी माने चगला टाइप राशि मुझे बढ़ू देखिपार हैं तो कौन खाइलु बाबा हैं आउ चल सामना पटू जा कौन कर देखा पेंटा चेंज करदा माई आउटा भाई 3टा भाई अच्छे दुटा भौणी अच्छा सी है ट्विंकिल आना तो जानी नी आना नुआ ना हूँ गुनगुन आला बाबुना ये बाबुना सी तो जानी मो सान भाईटा तार ना गिरबान किस सान भाई तना तो सान भाई कहली हाँ माई तर बस माई को देह भल ना सी तो सैलेंट बस सी ना एत किसी कही सारती माई कौन तुम देह भल है हैं ना पूरा तंटी तो बसी मौसी भी ढेर दिन है आइले मौसी किसी शुणापी चाहिए मौसी आउ देह बा भल अच्छी तो आउ दुई पर कौन खाई एत प्रकार आइटम खाई ना तू गुनगुन कौन खाई तू कौन ताने एत प्रकार आइटम खाई मैगी अंडा खाई बिस्कुट जा तुम छोट छो चाह कौन पीऊच तमें चाह पीओनी तुम छोट छुआ चाह पीते ना ना पीबनी आज पाखर पीबनी तुम मना कर मो भौणी अच्छी तार किसी कहूना तार आज्ञा कौ जगह मुझे
एटा बालेश्वर रे किंतु एटा को जगह एटा एफएम कॉलेज ना एरा हमरो बुल्लू भाई फोटो एडीएम जो ना एडीएम जो हेलो गाइस ना हेलो गाइस हां तमे दुई जण हेलो गाइस कहलो हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस ना एडी हेलो गाइस ए दुई जण ठियाओ हेलो गाइस हां एडी दुई जण ठियाओ हैं हेलो गाइस हां सिए हेलो गाइस कहला ये ताको पिटू ये हेलो गाइस कहला ताको सिए ताको पिटू माने तमर कोन हो जे हैं ए पापा कटिया देखो तुम सीधा नहीं को सीधा ए बाबा राग गेला सिए बा काउ छोड़ी ए बाबा ही देखो बुल्लू भाई को हेलो गाइस को हेलो गाइस तमे दुई टोकिया छाड़ से कहू गुंगो गुनगुन कोन होची बस दिन हेलो गाइस आ एडी केसी तमे दुई जण ठिया हो एडी केसी दुई जण ठिया हो तू ठिया बाबा ठिया हां सेपड हां सेपड एडी दुई जण ठिया हो एपड तू ठिया एपड हां एपड ठिया एपड बना बाबा एठी कोना एठिया हां से उठिबु तू एगुडा सब खेलुचंती सान भाई बड़ मिसी खेलुचंती आ मते भी टिके देहटा भी भल लागुने सान भाई सहित टिके पढ़ेली सान भाई सहित टिके कथबार्ता होची सान भाई को छाड़ी देवी मुझे वीडियो एडिटिंग कर मार्केट कौन नहीं कौन नहीं गए एवढा पनीपरिया आनी आलू आनी चप्पल नहीं आसनी कार चप्पल ले गेलो हैं माने सेटा सीक्रेट है चप्पलटा गोटे सीक्रेट चप्पलटा पिंधिया जिनस जे हैं तू जिनसटा आनीते ना हो पिंधिलु ठीक अच्छे जिनसटा गोटे जगह पक्का से डस्टबिन से डस्टबिन नहीं नन पक्का एटा किस एटा सेटा कार ए भाई तो नहीं चप्पल आसी कि खुशी है कहीं बे भाई ताको देवे मो चप्पल समझा मारंदी तो नहीं चप्पल नहीं ओहो हो चल माई तमर कौन कहबे माई डेढ़ दिन ब्लॉग रे आसी नथिले कौन कहबे मोटा बखा हैतला ना न्यूरोथेरेपी नेकी जाइतले आपको करके जल्दी आसनी आ राम वीडियोटा को एते लंबा करबानी टाइम हेलानी आपण मानको जदि वीडियो भल लागिथिबो तार लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे जय जगन्नाथ लव यू ऑल।